ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, समस्त वॉइस क्लियर अच्छी। क्लास को स्टार्ट करियो। एनी डाउट? ओके, थैंक यू। देख, तो आज आम मैथ रो जो सेशन आम स्टार्ट करते से सेशन को आम कंटिन्यू करवा। आज गोटे नुआ चैप्टर पढ़ो जोटा कि परसेंटेज। तो सबुठारु किंग ऑफ द चैप्टर बोले आम कहि परिबा। जोटा कि मैं स्टार्ट करथि से तुमको किछि बेसिक आइडिया नंबर सिस्टम देइथिली, कि नंबर सिस्टम रिगार्डिंग मोटे स्पेशल क्लास नहीं। तो फिलहाल वर्तमान आम स्टार्ट करवा परसेंटेज। मन रखिले जदि आम मैथ कथा डिस्कसन करवा, मैथ सबुठ इम्पोर्टाट टपिक हूँ परसेंटेज। जदि गोटे देश रे राजार भूमिका जी, मैथ रे परसेंटेज भूमिका से। जदि गोटे पिला परसेंटेज को भलसे बुझी पाइला, परसेंटेज रो माने स्केलेटल सिस्टम को जदि से भलसे बुझी पाइला, तार इनडायरेक्टली प्रॉफिट लॉस भी हो, तार इनडायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, एमती समस्त क्वेश्चन बा समस्त टॉपिक हमारे चांसेस था। तो ये चैप्टर स्टार्ट करिया पूर्व बस तुमको गोटे कथा मु कहबी, केबे भी परसेंटेज रिगार्डिंग केबे भी तुम्हें फॉर्मूला वे रे जीवन। आज जो क्लास हम रखीचे केवल बेसिक और कॉन्सेप्ट। आ मन रख पिले जदि हाँ ये गोटे मेसेज तुम देवा चाहूँगी जे जदि तुम ओएस रो पर्टिकुलर प्रिलिम पढ़ुच, तो मैथ रो परसेंटेज सब इम्पोर्टेंट। ता सहित ए वर्ष जदि कौन भी एग्जाम अदर एग्जाम तुम दौछ, ए चैप्टर तुम इम्पोर्टेंट हम। कहीं मुझे तुमको कही जे ओएस प्रिलिम सहित ओएस एग्जाम सहित अदर फॉर्म अप्लाई करने। तो रेडी अच्छो, बर्तमान हम क्लास को स्टार्ट करिबो। तो आज आमर फास्ट न्यूज चैप्टर जार ना हूँ परसेंटेज, जार ना हूँ परसेंटेज, जहाँ को आम कहे किंग ऑफ द चैप्टर। तो बर्तमान मुझे तुमको बेसिक आइडिया देवी। फास्ट आज आपको लेकिन आम तीनोटी क्लास कर, तीनोटी क्लास कर। प्रथम क्लास इंट्रोडक्शन बेसिक आइडिया रही। सेकेंड क्लास रे मुझे तुमको मीडियम लेवल क्वेश्चन सहित डिस्कसन करी। तृतीय क्लास रे मु एडवांस लेवल को जी। और क्लास सरला पर तुमको टॉप 50 क्वेश्चन एप्लिकेशन रे अपलोड कर दिया जाए। जे जिते माइंड रे क्वेश्चन आसे जे सर परसेंटेज कहले हमें कौन बुझा, सब गोटे क्वेश्चन आसे जे व्हाट इज द परसेंटेज। मन रखियो परसेंटेज अर्थ हूँ सब माइंड रखियो 100, माइंड रखियो 100। से जेते थाओ, से जेते थाओ। सपोज मु कहली गोटे गाँव, गोटे गाँव केतेटा लोक अच्छा, 225टा लोक अच्छा, पीपुल अच्छा। तार अर्थ ये मो केते परसेंटेज, मो 100%। सपोज मु कहली गोटे एग्जाम हो, एग्जाम रो फुल मार्क हूँ 200, 200 अर्थ ये मो केते परसेंटेज ना 100%। सपोज मु तुम कहली जे गोटे बुक, गोटे बही किणिया जाइछ, बहीर दाम अच्छी 40 टंका, 40 टंका। ताहले ये मो केते परसेंटेज ना 100%। ताहले मन रखिले जितेबाला भी तुमको कौन सी भैल्यू दौर, जितेबाला भी कौन सी माने कहार भी गोटे भैल्यू दौर, तार तो से सब आम केते परसेंटेज हम 100% हम। ए पॉइंट टाको माइंड रे सब रख, ए पॉइंट टाको माइंड रे सब रख। एबे क्वेश्चन आसिला जे जे को जिनिस साधारणतः आमर 100% होता है कहार भैल्यू। सपोज मु तुमको तुम्हें गोटे दुकान को गल, दुकान रे गोटे जिनिस जो धर बहीर दाम अच्छे केते टका ना 40 टंका। धरक सी तुमको बिकुचे 30 टंका। 30 टंका कौन एमती क्वेश्चन माइंड रे आसो। मन रख पिले कौन सी जिनिस बेसिक भैल्यू, कौन जिनसर बेसिक भैल्यू, बेसिक भैल्यू माने गोटे जिनसर दाम, गोटे बहीर दाम, गोटे ड्रेस रो दाम, गोटे मोबाइल रो दाम, गोटे गाँव लोक संख्या, तुम दरमा, ये सब बेसिक भैल्यू कह जाए। सब बेसिक भैल्यूटा 100% था, सब बेसिक भैल्यूटा 100% था। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହେ ବେସିକ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଇନକ୍ରିଜ କରିବ, ବେସିକ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଇନକ୍ରିଜ କରିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ତାହେଲେ 100% ପ୍ଲସ୍। ମୁଁ କହିଲି ବେସିକ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଡିକ୍ରିଜ କରିବ, ଡିକ୍ରିଜ ମାନେ
जब 40 टका था 30 टका है ताले 100% माइनस हम ताले कौन से जिनिस को आम बेस को 100 बोली धरुचे जो से इंक्रीज करवा आम कह 100% प्लस हम आम जो कौन डिक्रीज कर 100% माइनस हम ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक आइडिया समस्त क्लियर हलो ये बेसिक आइडिया समस्त क्लियर हलो जब हम परसेंटेज कहले कौन बुझा ए बेसिक वैल्यू कौन बढ़िले आम प्लस करवा कमिले आम माइनस करवा ए पॉइंट पूरा क्लियर आगु जहाँ भी परसेंटेज पढ़ीच प्रथम माइंड रू हटाओ तुम्हें तुम पढ़ा को आ सहित कंपेरिजन कर तुम कन्फ्यूजन हो कहीं कि पिला फर्मुला वाइज पढ़ी କିଛି ପିଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ପଢିଥିବ ତ ମନେ ରଖିଲେ ଦିଟା କନସେପ୍ଟ କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କେବେ ମିଶେଇବନି ତ ଏ କନସେପ୍ଟ କୁ ବୁଝ ତାପରେ ତମେ କମ୍ପାରିଜନ କରିବ ମୁଁ ପଢିଥିବା କନସେପ୍ଟ ଏ କନସେପ୍ଟ ଭିତରେ ଯଦି ତମକୁ ଯୋଉଟାକ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତାକୁ ତମେ ଫଲୋ କରିବ ଆଉ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ପଢାଏ ମୁଁ ହଉଛି ହୋମିଓପାଥି ମେଡିସିନ ପୁରା ଧୀରେ 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 କରିବି ପୁରା ହାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି ପୁରା ଜୀବନରୁ ଏକାଥରେ ତମର ମ୍ୟାଥ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ସେଇଭଳି ଏବେ ଲେଖ ଟାଇପ ୱାନ୍ ଏବେ ଲେଖ ଟାଇପ ୱାନ୍ टाइप वन मान धीरे धीरे टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री एमती 20 प्रकार पाखापाखि टाइप रही परसेंटेज से थ्रु रे समस्त परसेंटेज को तुमको क्लियर करेबी जोटा तुमको सहज हो मु कहली देखो एग्जांपल थ्रु रे टाइप वन को नौची एग्जांपल थ्रु रे तुम्हें मध्य से बोली लिखिबो मु कहली जे गोटे बुक रो दाम अछि केते टंका ना 200 टंका 200 टंका गोटे बहिर दाम अछि इट इनक्रीजेस এটা বଢিগলা কেতে এটা বଢିଗଲା 10% ମୁଁ କହିଲି ବହିର ଦାମ ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ନା 200 ଟଙ୍କା ଏହା ବଢିଲା କେତେ ନା ଆମେ ଯୋଉ ଇନକ୍ରିଜ କହୁଛେ କେତେ ଇନକ୍ରିଜ କଲା ନା 10% ଇନକ୍ରିଜ କଲା ମୁଁ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ ବୁକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ ବୁକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହିର ଦାମ କେତେ ହୁ ଆନ୍ସର ମୁଁ କହିଲି ବହିର ଦାମ ଥିଲା 200 ଟଙ୍କା 10% ବଢିଗଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ ବୁକ୍ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହି ଏଟା ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଆନ୍ସର ଏଟା ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଆନ୍ସର ଏଟା ହଉଛି ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତେ କହିବେ 210 କିନ୍ତୁ এই ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଭିତରେ କନସେପ୍ଟ ଲୁଚିକି ଥାଏ ଯଦି ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ର କନସେପ୍ଟ କୁ ତୁମେ ବୁଝିପାଇଲ ଯେତେ ହାଇ ଏକ୍ସାମ ଆସୁ ଯେତେ ହାଇ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁ ତମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ ତା ଅର୍ଥ ବହିର ଦାମ ଥିଲା କେତେ 200 200 माने ये मो पाई 100% 200 माने ये मो पाई 100% ये केते परसेंट इंक्रीज कला 10% इंक्रीज कला ताले ये परसेंटेज रो मूल्य वर्तमान केते गला परसेंटेज रो मूल्य हेगला 110 केते 110 ताहले कुह मते मते एठी कहार मूल्य पचारला मते एठी कहार मूल्य पचारला 110 रो मूल्य पचारला 10% बढ़िला पर तार वैल्यू केते हला 110 पचारला तो डायरेक्ट मु कोन करली 200 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100 कैंसिल कली एठी केते आसिला ना 220 एटा होची छोटिया ट्रिक किंतु किछि किछि पिला कोन करंती ना 200 रो 10 शतकड़ा बाहर करबा 200 रो 10 शतकड़ा बाहर लागेते ना 20 200 प्लस 20 इज इक्वल टू 220 हेला तो ए जिनसटा ठीक किंतु एटा होची प्रोसीजर प्रोसीजर भूल माने एटा ठीक आंसर बाहरी गला ए प्रोसीजर भी ठीक अछि तले भूल कोन ता ए थ्रू रे गले हमर जो कांसेप्ट अछि परसेंटेज को चुटकी रे करिवार प्रॉब्लम नै छु तुमको ए कांसेप्ट को बुझियार अछि जे एटु काहे की 110 लिखिली माइंड रे ए जिंस भर्ती करे अछि जे मते देइथिला 100% 10% बढ़िला मते 110 बाहर करे अछि मतलब कौन बाहर कर अच्छी ना 110% बाहर कर अच्छी 10% माने कौन है 110 बाहर कर अच्छी मु आज भी ग्यारंटी दूस तुम मानू 3 घंटा पढ़ेबी मैथ माने आज गोटे घंटा काली गोटे घंटा तापर गोटे घंटा 3 घंटा रे आज तुमको लिखी रखो 100% ग्यारंटी दूचे तुम केबे भी कोठ मैथ पढ़िथिबो जदि मो कथरे भी आगुर मैथ पढ़िथिबो आहुरी मध्ये कांसेप्ट क्लियर हो पूरा जीरो रु तुमको नहीं जीवे क्लास को पूरा 100 रे सारी ग्यारंटी सहित परसेंटेज तुम पूरा क्लियर हो बुझा पड़ा अच्छा ए टाइप 1 को बेस करी आ गोटे क्वेश्चन पूछे देखो तुम भाबनी एते सहज क्वेश्चन दउची आमे कोन छोट पिला सहज ना
सहज भितर तुमको से कॉन्सेप्ट को नौची जहाँ द्वारा हमें पहुंचे कहीं ए क्लास रो उद्देश्य होची जीरो रु हीरो होगा जीरो रु 100% पहुंचवा तो जीरो रु हमको आरंभ करना अछि मु कहली गोटे गोटे लोक अच्छे जहाँ राम ना हो कौन राम मु कहली राम रो मंथली सैलरी होचे 10,000 टंका राम रो मंथली सैलरी होचे केते 10,000 टंका मु तुमको पार्टी में कहि दोछि तुम जे खाता रे करूथिबो टे लिखि देथो ताको लिखि देथो सैलरी बा तुम कहछो दरमा ओके एमटी लिखि दो राम रो सैलरी होची 10,000 टंका तो तार कौन है ड्यू टू द गुड परफॉर्मेंस ऑफ द राम रो गुड परफॉर्मेंस सकाशे कंपनी कौन कला 20% सैलरी इंक्रीज कला सैलरी दर केते परसेंट इंक्रीज कला 20% इंक्रीज कर दा एबे क्वेश्चन आसिला जे व्हाट इज द प्रेजेंट सैलरी ऑफ राम प्रेजेंट सैलरी ऑफ राम बर्तमान राम रो प्रेजेंट सैलरी केते रश्मिता कोन हो देखो ताले रामर सैलरी थिला केते देखो मोर आंसर मु एट जिंस कोच पिले आंसर इज नॉट इंपोर्टेंट आंसर इज नॉट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट होची केमिति बाहर होची से जिंसटा आंसर तो समस्त कर देते सहज क्वेश्चन कांसेप्ट रामर दरम होची 10,000 टंका 10,000 टंका माने ये मो पे केते परसेंटेज 100% रामर दरमा बढ़िला केते 20% हेला केते ना 120% तो ए जिनसटा को तुम मन भीतर रखियो ए जिनसटा तुम मन भीतर रखियो मते 120 रो मूल्य बाहर कर अछि तो डायरेक्ट 10,000 इंटू 120 बाय 100 दुईटा समय कैंसिल कली एटी केते आसिला ना 12,000 ताहले रामर वर्तमान दर होची 12,000 टंका रामर वर्तमान दर होची केते ना 12,000 टंका बुझा पड़ला समस्त क्लियर थैंक यू चल एबे जीवा ସେଇଥିରେ ଟିକେ ବୁଲେଇକିରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲି ଟିକେ ବୁଲେଇକିରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲି ଦେଖ ରାମ ଥିଲା ରାମ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର କଲିଗ ଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ସୀତା ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ସୀତା ସୀତାର ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ 10,000 ଟଙ୍କା ସୀତାର ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ ହଉଛି 10,000 ଟଙ୍କା ड्यू टू द बैड परफॉर्मेंस कौन है ना तार बैड परफॉर्मेंस सकाशे ना खराब माने तार परफॉर्मेंस सकाशे कंपनी कौन कला 10% सैलरी माने तार कौन होला डिक्रीज कला डिक्रीज कला तो 10% सैलरी कौन करदेला डिक्रीज करदेला ताहले मते को सीतार प्रेजेंट सैलरी सीतार प्रेजेंट सैलरी सीतार प्रेजेंट सैलरी केते मोर कहर कथा कांसेप्ट इज इंपोर्टेंट देख ताले सीतार वर्तमान दरमा थिला केते ना सीतार वर्तमान दरमा थिला 10,000 10,000 टा मुपे केते परसेंटेज 100% डिक्रीज करा गला 10 ताले पचरा गला केते ना 90 पचरा गला केते 90 ताले मुबे कोन करिवि 90 रो जहां पचारा जाउतिबो ताकू ऊपर रखियो एटा होची रूल एटा होची धर्म जहार मूल्य दरकार थिबो सेही सब पे ऊपर रहइबो 90 बाय 100 दिडा सुन कैंसिल कली हला 9,000 टका लागे 9,000 टका बुझा पड़ा समस्त को एवरीवन क्लियर ये थिला मोर बेसिक आकु नै करी आसुथिला क्वेश्चन ते लेखो एबे लेखो समस्त क्वेश्चन लेखो मैं क्वेश्चन डाकुची समस्त लेखो ओके ए टाइप 1 को बेस कर क्वेश्चन केमती हेई पारिबो देखो गोटे पिला अछि जार नाम होची राधा देखो मंथली सैलरी ऑफ राधा इज 20,000 राधार मासिक दरमा होची 20,000 टंका ताले को 20,000 टंका इन द फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष इन द फर्स्ट ईयर द सैलरी इज इंक्रीजेस सैलरी इज increases 10%. In the first year, salary is increases 10%. And in the second year, तापरे, and in the second year, salary is also increases. Salary is also increases 20%. ताले कौन कहला ना
ରାଧାର ଦରମା ହଉଛି 20,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ତା ଦରମା ବଢିଲା 10%। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବଢିଲା କେତେ? 20%। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା what is the salary of Radha? What is the salary of Radha after 2 years? After 2 years, 2 ବର୍ଷ ପରେ ରାଧାର ଦରମା କେତେ? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବ, ଏଇଠି ଆମେ ଶିଖିବା। ବହୁତ ପିଲା କଣ କରିବେ ଯେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 10% ବଢିଦେଲା, ତାପରେ 20% ବଢିଲା, ଟୋଟାଲି ବଢିଲା 30%। 20,000 ଇଣ୍ଟୁ 130/100। ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। କେବେ ବି ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଏମିତି କରାଯାଏନି। କାହିଁକି? ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବଢିଲା, ତାପରେ ଯାଇକି ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ବଢିଛି, ତ ଏଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ହିସାବ କରାଯାଏ। ତାର ତ ରାଧାର ଦରମା ଥିଲା କେତେ? 20,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବଢିଲା କେତେ? ନା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ତାର ବଢିଲା 10%। 10% ମାନେ 110/100। ଆମେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷକୁ ସେପାରେଟଲି ହିସାବ କରିବା। ଇଣ୍ଟୁ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବଢିଲା କେତେ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବଢିଲା ତାର 20%। 20% ମାନେ 120/100। ଏବେ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା। ଦିଟା ଶୂନ, ଦିଟା ଶୂନ, ଦିଟା ଶୂନ, ଦିଟା ଶୂନ କଟିଲା। 2 ଇଣ୍ଟୁ 110 ଇଣ୍ଟୁ 120 କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ? କାଲକୁଲେସନ କରି କହିଦିଅ। 26400। ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିବ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଏ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ OSSC, OSSC ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ଦଉଛ ନା, তুমি ଦେଖିବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ସେ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା। ତାର ଆମେ ଦେଖ, ମୁଁ ଫଣ୍ଡା ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କରି ସବୁ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ନେଇଯାଉଛି। ତାର ତ তুমি କୌଣସି ବି ଏକ୍ସାମ ଦେଲେ ତୁମର ଯେମିତି ମ୍ୟାଥ କ୍ଲିୟର ହବ। ଏବେ ଆସ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିବା। ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ଗାଁର ନାଁ ହଉଛି ଏରସନ। କହିଲା ଏ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପପୁଲେସନ ହଉଛନ୍ତି କେତେ? 1000। ଏ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି 1000। ବୁଝା ପଡିଲା? ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ଗାଁର ବର୍ତ୍ତମାନ ପପୁଲେସନ ହଉଛନ୍ତି 1000। ତାପରେ କହିଲା 2020ରେ ପପୁଲେସନ ଇନକ୍ରିଜେସ୍, ପପୁଲେସନ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ 20%। 2020ରେ ପପୁଲେସନ କେତେ ବଢିଲେ? 20% ବଢିଲେ। ତାପରେ କହିଲା 2021ରେ, 2021ରେ population decreases 20% due to COVID-19। କୋଭିଡ ସକାଶେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ଡେଥ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ପପୁଲେସନ କେତେ କମିଗଲା? 20% କମିଗଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବଢିଲେ କେତେ? ନା 20%। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ କମିଲେ କେତେ? ନା 20%। What is the population after 2 years? What is the population after 2 years? After 2 years, 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଗାଁରେ ପପୁଲେସନ କେତେ? ଦେଖ, ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଭଲସେ ପଢିବା। ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଏ ଗାଁରେ ପପୁଲେସନ ହଉଛନ୍ତି କେତେ? ନା 1000। ବହୁତ ପିଲା ଭାବିବେ ଯେ ସାର୍ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 20 ବଢିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ 20 କମିଲେ, ପ୍ଲସ ମାଇନସ କ୍ୟାନସଲ, ଯାହା ଥିଲେ ସେୟା। କେବେ ବି ପପୁଲେସନ ଥିଲା କେତେ? ନା 1000। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବଢିଲା କେତେ? ନା 20%। 20% ବଢିଲା ମାନେ ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି? 120/। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବଢିଲା ନା କମିଲା? କମିଲା 20%। କମିଲା ମାନେ କଣ ଲେଖିବି? 80/100। 80/100। ତ କ୍ୟାନସଲ କରିବା, ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ କ୍ୟାନସଲ ହେଲା। 1 1 1 1। 10 ଇଣ୍ଟୁ 12 ଇଣ୍ଟୁ 8, 1296ରେ ଗୋଟେ ଶୂନ, 960। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଇଲା ଏ କନସେପ୍ଟ? ସେ ତମକୁ ଦିଟା ବଢିବା ପଚାରୁ,
किंबा दीटा कमिबा पचारू किंबा गोटे बढ़िबा गोटे कमिबा पचारू ये प्रोसेस रे तुम आराम से कर परिबो। टाइप 1 एवरीवन क्लियर। जीवन में जेते दिन तुम बंची थिबो जेमते मैथ तुम जदी न हुए विदाउट फॉर्मूला रे ओनली कांसेप्ट को व्यवहार करके डिटेल्स मु तुमको बुझे। एबे जिबा सेकंड पॉइंट एबे जिबा टाइप 2। देखो आमे ସବୁବେଳେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଗଛ ଉପରେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି ବୋଧେ ଆମ୍ବକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ କୋଉ ଭଳିଆ ସେ ଆମ୍ବଟା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯଦି ମୁଁ ଗଛ ଚଢା ଶିଖିଗଲି ଆମ୍ବଟା ପାଇବା ପାଇଁ ମତେ ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମେ ମ୍ୟାଥର ସବୁବେଳେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ପଳେଇ ଯାଉଥାଉ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ହେଇଯିବ। ଆରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା କଲେଜ ନା ହବ ତ ଗଛ ଚଢା ଟିକେ ଶିଖ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଗଛ ଚଢା। ଗଛ ଚଢା ଯିଏ ଶିଖିଥିବ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ସେ ବାଁ ହାତରେ ଚୁଟକି ମାରି ଛାଡ଼ିଦେବ। ହେଲା। ଏବେ ଯିବା ଟାଇପ 2। ଟାଇପ 2 ହଉଛି କୋଉ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଟିକେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ଆମେ ଟିକେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦବା। ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଅଛି ବହି। ବହିର ଦାମ ହଉଛି 200 ଟଙ୍କା। ବହିର ଦାମ ହଉଛି 200 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଇଏ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ? 100%। ହଁ କି ନା? ମୁଁ କହିଲି ବହିର ଦାମ 10% ବଢିଲା। ବହିର ଦାମ କେତେ ବଢିଲା ନା 10% ବଢିଲା। ତାହେଲେ ବହିର ଦାମ କେତେ ହବ ନା 200 ଇଣ୍ଟୁ 110/100। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଆସିଗଲା ନା 210। ତାହେଲେ 210ଟା ମୋ ପାଇଁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ? 110%। କେତେ ହେଲା? 110%। ହଁ କି ନା? ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ବୁଝିବ। ଦେଖ ମୋର ଏଠି କହିବାର ମୁଁ ଟାଇପ 2 ବୁଝଉଛି ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍କେଲିଟାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍କେଲିଟାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ହବ ଦେଖ। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ୱେଟ୍ କର 210 ହବ। ସରି ସରି 220 ହବ 10 କରିଦେଲି। ଦେଖ ଏବେ ସ୍କେଲିଟାଲ ସିଷ୍ଟମଟା କଣ ଦେଖ। ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କିଏ ସେ ମତେ କୁହ। 200ଟା ମୋ ପାଇଁ ବେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ନା 220ଟା ମୋ ପାଇଁ ବେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ? ବେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କିଏ ସେ? ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କିଏ ସେ? 200ଟା ହଉଛି ବେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଦେଖ ଏଥିରେ ବେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କିଏ ସେ? ବେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 100। ଏଥିରେ ବେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କିଏ ସେ? 100। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୋଉ ଭଳି ଆସିବ ଦେଖ। ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କଣ ହବ? ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ହଟେଇଦବା। क्वेश्चन टा केमिति तैयारी होची आगे बुझिबा तापर जोग। देखो मोर कहबार कथा होची बेले जे मु कोन कहली जे ए मु क्वेश्चन टा केमिति पचारु देखो। गोटे बुक रो प्राइस 10% बढ़िबा द्वारा मु कथा ध्यान दे सुन। द बुक रो मूल्य बा बुक रो प्राइस 10% बढ़िबा द्वारा तार मूल्य हे गला केते ना 210। बुक रो दाम 10% बढ़िबा द्वारा बुक रो दाम हला केते ना 220। एबे मते क्वेश्चन पचला व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक। क्वेश्चन का समस्त बुझि पाइले। बहिर दाम 10 शतकड़ा
बढ़िबा द्वारा केते हे गला ना 210 सॉरी 220 ताले ओरिजिनल प्राइस केते ताले एठी ओरिजिनल प्राइस पचारछि माने कोन पचारछि बेस वैल्यू पचारछि ओरिजिनल प्राइस आंसर मते कोन मो कथा टिके सुनो आर आंसर केही करबनी ना आंसर तो समझ जानिछ मो भीतर कॉन्सेप्ट बुझर कहूछि जे एठी मते इनडायरेक्टली कोन पचारछि बेस वैल्यू पचारछि ताले एठी को माने बही क्वेश्चन होछि बहिर मूल्य 10% बढ़िबा द्वारा 210 टंका होइगला आरो मूल्य केते ताले इठी कहार मूल्य देला 210 देला पचारिछि कोन इठी केही मेसेज करबो टी रुहो टी माने तमे जानिछ बोली आगु काई कहूछ टिके वेट कर मु कोन कहूची देखो 210 हमको देला मते इठी पचारुछि कहार मूल्य मते इठी पचारुछि बेस वैल्यू ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ କଣ ପଚାରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମକୁ ଶହେର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମକୁ 100ର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଲା କେତେର ମୂଲ୍ୟ ନା 110ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଲା ଆମକୁ ପଚାରିଲା କଣ 100ର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରେ ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିପାରିବି 220 ଇଣ୍ଟୁ 100 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 110 ମୋର କହିବାର କଥା ଥିଲା ଏହା ଯେ ମୁଁ 100କୁ ଏଠି ଉପରକୁ କାହିଁକି ଆଇନି କାହିଁକି ନା ମତେ ଏଠି ବେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଛି କଣ ପଚାରିଛି ବେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରୁଛେ ମୂଲ୍ୟ ଆସୁଛି 200 କାଲକୁଲେସନ କରୁଛେ ମୂଲ୍ୟ ଆସୁଛି 200 ଏବେ ଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି क्वेश्चन टा कौन हो देखो मु कहली मु कहली द प्राइस ऑफ ए बुक लिखो समझ लिखो द प्राइस ऑफ अ बुक इंक्रीजेस 20% प्राइस ऑफ अ बुक गोटे बहिर मूल्य इंक्रीज कला केते ना 20% प्राइस ऑफ अ बुक इंक्रीजेस 20% सो इट बिकेम सो इट बिकेम सो इट बिकेम 480 तार मूल्य केते हेगला 480 हेगला the price of a book is increases at 20% so it became 480 480 हेगला what is the original price of the book what is the original price of the book देखो ताले ओरिजिनल प्राइस पचारछि माने कहार मूल्य पचारले ओरिजिनल पचारला अर्थ 100 ର मूल्य पचारछि ताले 480 इनटू 20% बढ़ी 20% बढ़ी माने एटा ताले 480 टा कहार वैल्यू 480 टा कहार वैल्यू 120 ର वैल्यू ताले एटी कहार मूल्य देला 120 देला ऊपर को लिखिबी 100 बाय 120 कैलकुलेशन कले तुम्हें आराम से पाइजो केते ना 400 पाइजो 400 पाइजो बुझा पइला एवरीवन क्लियर अच्छा एबे आउ गोटे क्वेश्चन एबे आउ गोटे क्वेश्चन आउ गोटे क्वेश्चन लिखो लिखो ड्यू टू दशहरा ड्यू टू द दशहरा दशहरा पूजा होची ना ड्यू टू दशहरा ए मोबाइल शॉप बा मोबाइल दुकान टेक ए 30% डिस्काउंट इन वन प्लस मोबाइल 30% डिस्काउंट डिस्काउंट इन वन प्लस मोबाइल वन प्लस मोबाइल ऊपर से 30% डिस्काउंट होउछथि ड्यू टू द दशहरा ए मोबाइल शॉप टेक 30% डिस्काउंट इन वन प्लस मोबाइल बा वन प्लस मोबाइल ऊपर से 30% डिस्काउंट होउछथि सो द प्राइस ऑफ अ मोबाइल बिकेम सो द प्राइस ऑफ मोबाइल became so the price of a mobile became 21,000 21,000 what is the original price of the OnePlus mobile তাহলে original price of the OnePlus mobile তাহলে OnePlus mobile ର original price কেতে ଥିଲା
is the original price of the OnePlus mobile? What is the original? আচ্ছা, তাহলে এটি 30% ডিসকাউন্ট দিয়া যাইছে মানে কোন? 100 রু 30 ফেড়া যাইছে মানে হলা 70%। তার এই যে 21,000 টা কাହାର মূল্য? 70% র মূল্য। এই 21,000 টা কাହାର মূল্য? 70% র মূল্য। তাহলে আমি এটি কোন করিবা? 21,000 ইনটু 100 র মূল্য মতে দরকার ডিভাইডেড বাই 70। আমি ক্যালকুলেশন করুছে আর মূল্য আসুଛି কেতে না 30,000। কেতে আসুଛି 30,000। এভরিওয়ান ক্লিয়ার? এভরিওয়ান ক্লিয়ার? আচ্ছা, পুরা সমস্ত ক্লিয়ার না কার ডাউট আছে? ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ନା କାହା ଡାଉଟ ଆସିଲା? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? ଆଚ୍ଛା, ଆର ଟିକେ ଟପ୍ ଲେଭେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି। ଆର ଟିକେ ଟପ୍ ଲେଭେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି ଯୋଉ ଗୁଡାକ ତମ ଓପିଏସସି ଓଏସ୍ ର ପ୍ରିଲିମ୍ ଓ ଡବଲ ଏସଏସସି ର ସିଜିଏଲ এই ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନଙ୍କର ଆସେ। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖ, ଟପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କେମିତି ଆସେ ଲେଖ। ତ ସାଲାରୀ ଅଫ ଏ ରାମ୍, ଦ ସାଲାରୀ of Ram in the first year, in the first year increases 20%. Salary of Ram in the first year increases 20%. And in the second year, and in the second year increases 10%. And in the second year increases 10%. So its salary became, so its salary became 13,200. 13,200. What is the salary before 2 years? Question pachala. What is the salary before 2 years? Before 2 years. 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସାଲାରୀ କେତେ ଥିଲା? ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆଉ ଥରେ କହି ଦଉଛି। ତ salary for Ram in the first year increases 20% and in the second year increases 10%. So its salary became 13,200. What is the salary before 2 years? 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସାଲାରୀ ଥିଲା କେତେ? ଦେଖ ଏବେ କେମିତି କରିବା? ଏବେ ଆମେ କାହାକୁ କନସିଡର କରିବା? 1310 କୁ କରିବା। 13,200 13,200 କୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲି 13,200। ମୁଁ ପଛକୁ ଯାଉଛି ମାନେ ଏଠି ମତେ କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରୁଛି? 100 ର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରୁଛି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବଢିଛି କେତେ? 20 ବଢିଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଲେଖିଲି? 100 ବାଇ 120। ପ୍ରଥମ ସ୍ଟେପଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ ହଁ କି ନା? କାରଣ ମତେ ଏଠି 100 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ପଚାରୁଛି। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମତେ 100 ପଚାରିଲା। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମତେ କଣ ପଚାରିଲା? 100 ପଚାରିଲା। 100 ପଚାରିଲା ମାନେ ଉପରେ ଲେଖିଲି 100। ପ୍ରଥମ ସ୍ଟେପରେ 100 ବାଇ 120 ଲେଖିଲି। ତାପରେ କଣ? ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଏଗେନ୍ ତାପରେ ଫେରେ ବଢିଲା 10%। ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିବି? 100 ବାଇ 110। 100 ବାଇ 110। ତାହେଲେ ଏବେ କାଲକୁଲେସନ କରିବ। ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ। ଏବେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବ, ଆନ୍ସର ବାହାରିବ 10,000। ଆନ୍ସର ବାହାରିବ 10,000। ମୋର କହିବାର କଥା ଥିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, এটা ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ ହଁ କି ନା? ମୋର କହିବାର କଥା ଥିଲା କନସେପ୍ଟ କୁ ବୁଝିପାଇଲ ହଁ କି ନା? ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଠି କହିଦଉଛି ପୁରା ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କେତେ ନେଲେ ନା 13,200। 13,200 ଟା କେତେ ବଢେଇଛି? ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦରମା ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବଢିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବଢିଲା, 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ଦରମା ହଉଛି 13,200। ମତେ ପଚାରୁଛି ଥିଲା କେତେ? ଥିଲା କେତେ ମାନେ କଣ? 100 ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ପଚାରୁଛି ବା 100 ର ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରୁଛି। ତ ମୁଁ ପଛୁଆ ଏମିତି ହେଇକି ଯିବି।
13,000 प्रथम वर्ष बढ़ी के 20%, मुझे लिखली 100/120। द्वितीय वर्ष बढ़ी के 10%, लिखली के 100/110। कैलकुलेशन कली के ना 10,000। एबे लास्ट क्वेश्चन पचारुछि ए रिगार्डिंग गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि पूर्व वर्ष आसीछि। देखा जो एबे क्वेश्चन के दोछ। समस्त रेडी अछ? ओके। अच्छा क्वेश्चन लिखो। लिखो ए शॉपकीपर ए शॉपकीपर ए शॉपकीपर माने जो दुकानी टेक डिस्काउंट 10%, टेक डिस्काउंट 10%, again 10 and again take discount 10%। ना ना अच्छा क्वेश्चन टिके लिख लिख उठाओ क्वेश्चन टिके लिखियो स्टाइल एपट सेपट होला। आउ थोड़ा लिखो क्वेश्चन लिखो। द प्राइस ऑफ ए मोबाइल, लिखो द प्राइस ऑफ मोबाइल, द प्राइस ऑफ मोबाइल, प्राइस ऑफ मोबाइल फर्स्ट फर्स्ट डिस्काउंट बाय 10% एंड अगेन डिस्काउंट बाय 10%। माने दी थर डिस्काउंट दिया जायछि। प्रथम 10% डिस्काउंट दिया जायछि, तापर तो 10% डिस्काउंट दोछि। फर्स्ट 10% डिस्काउंट दिया होला, तापर 10% डिस्काउंट होला। सो इट बिकेम 9,000 सॉरी 8,100 केते हेगला 8,100 हेगला। मु क्वेश्चन पचारि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द मोबाइल, तले मोबाइल रो प्राइस थिला केते। गोटे प्राइस ऑफ द मोबाइल मोबाइल अछि, प्रथम 10% डिस्काउंट दिया होला, तापर 10% डिस्काउंट दिया होला, तले व्हाट इज द प्राइस ऑफ द मोबाइल। माने मोबाइल रो दाम हेगला केते 8,100, तले मोबाइल दाम थिला केते। ते क्वेश्चन जेहेतु मुहरे कहि दउछि तो मु बुझा पड़छि एग्जाम रे लेखा हेतियो। ए कांसेप्ट होछि एका। देखो 8,100 ओके, प्रथमे 10% डिस्काउंट दिया जायछि माने कोन लिखिली 100/90, तापर एगेन आउ 10% डिस्काउंट दिया जायछि तार अर्थ कोन 100/90 ना नहीं। आको कैलकुलेशन करिवो गोटे शून्य गोटे शून्य गोटे शून्य गोटे शून्य आको आदर कले 9 9 81 9 9 9 कैंसिल ता होला केते 10,000 टंका। केतला 10,000 टंका केतला आसला 10,000 टंका। तो ये थिला आज आम जो क्लास पढ़ेले समस्त बुझा पड़ी हाँ कि मन रखिले पूरा जीरो रु मु स्टार्ट करिछि पूरा से पर्यंत जीवे जो पर्यंत तुमको पूरा एनालिसिस करा छ। और आरो जो क्लास को आसीबो से क्लास रे मु किछि क्वेश्चन आंसर आनी थिबी आ तुमको लेखिया को पड़िबोनी क्वेश्चन थ्रू देबे जो तमरो काम होछि काली पर्यंत ए क्वेश्चन को तुम जहाँ पढ़िछ दुई थर रिविजन करियो। काली पर्यंत दुई थर टिके रिविजन करियो। रिविजन करदेले कौन हबो तुमको सहज हो जिवो पढ़िया पे। ओके आरो ए जो तुम क्लास रो रिकॉर्डिंग टा तो यूट्यूब रे पकाउछि ता सहित तुमको एप्लीकेशन देबी तो एप्लीकेशन आर रिलेटेड आज किछि क्वेश्चन मध्ये दे देबी जे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मध्ये दे देबी जो क्वेश्चन रे आज सॉल्यूशन करथिबो ता सहित ताको मध्ये हम खाली डिस्कशन करिबो। ओके आई होप समस्त क्लियर हो गलो। सकाल के देखि दउछि प्ले स्टोर रु जो डाउनलोड करबो आदित्य एकेडमी। ओके जो जो एप्लीकेशन जो माने जो अच्छा से तमे पाइछो। ओके थैंक यू।